Gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Okay, I'm going to tell you about my Visi and Misi. Before I tell you Visi and Misi, let me introduce myself. My name is Muslimin. I live in Bangkalan, Arosbaya district, exactly dan juga barista kopi disusul kemudian. Tolong mas, kakinya mas, ada barista yang mau lewat 407. There. No one. Don't feel again. Why like that? Why like that? Selamat datang dan disusul dengan nomor beda 432 masih dari Philadelphia, Los Angeles and Floating Hotel A dari Melaja. Terima kasih atas Thank you. Good, nice. Yang memasuki Galley 419 dari Rumah Sakit Umum Lukas yang beralamat di Kaham.